जोड़ी गो बांध प्रेमार डोरा हृदय हृदय जोड़ी गो बांध प्रेमार डोरा नुआ फगुणे नुआ जवाने आसीछि गो प्रेम तिथि आसल साथी प्रेम रे माथि गाई जीवा प्रेम गीति चली दुर्योधन मने भावी धीरे धीरे प्रियंका देखा सही सखी सहचरी मेले नाचे धीरे धीरे सखी सहचरी मेले नाचे धीरे धीरे और पढ़ाया गाला जीवने मो जीवने होश नहीं लुह नहीं तेणु बंचिबार माने नहीं पसी प्रिया पाखकु जोड़ी देवा आमे दी हृदय को धीरे धीरे कहीं जाओ दूर को पागल साजी देखी तुमको असल रूपसी प्रिया पाखकु जोड़ी देवा आमे दी हृदय को तुमर हृदय राय। नमस्कार दर्शक बंधु वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बीएन क्रिएशन। तो दर्शक बंधु आज नुआ फ्रेशली ब्लॉग के आपण मन के स्वागत करुचे। तो आम आसीलु धरा जिला नाटक शूटिंग करी तो नाटा बहुत सुरक्षित सरी जाइए देखिए बर्फी जगह नहीं थिला नाट बहुत बढ़िया। तो आसन कलाकार मान इंट्रोड्यूस करुचे पूरा सरी जाइए पूरा स्टेज खाली सब खुला खुली चलचे। तो याड़ा आगे मन टी घा कर दे याड़ा। तो आज प्रोग्राम कर केते खुशी लाग आज्ञा बहुत खुशी लाଗୁଛି आपन केनता खुशी लाଗୁଛି बहुत बढ़िया। तो बहुत दिन परे मिसवा के मिलला अपन मन को संग तो बहुत सुंदर। तो नाट भी बहुत बढ़िया होचे बहुत बढ़िया और सुरुखुरु नाटटा भी सरी गला पूरा सकाल हो गला काना आज्ञा की बड़ा आज्ञा ठीक कह काना कहबी सर सकाल पे गला देखियो केन बार पले गला देखा दर्शन नि तो शूटिंग तो करछिन आज्ञा न कीबोर्ड छने बजाई आस एली कीबोर्ड बजा पर रहले यार बंधु के छने साहाय्य करवार थिला हां करबो आज्ञा तो पर दिसी की बजे जे चाहो केंदा करनी पड़े पार धन्यवाद। चला चला जी मां नाट के शूटिंग करी बहुत बढ़िया लगला आज्ञा। तो आपको बहुत मान सम्मान देला। तो याडा हम नाल वाला अछन जना जेन जेन की फोन कर कहिथिला दादा असन टिके नाट शूटिंग करबो कहिथिला तांकर रिक्वेस्ट कर रख हम पले आसनो। तो दादा ए बाटी देखो आए केनता अछो भले ना दा चाली से बांधा पुनी घरु तो निज अस्त्र के निजे तो संभालबार पड़ती आरो हां ठीक है बतरे थिले पे हवा चलो अंत तमर कलाकारी जीवनटा भी जारी थो और धरा जला नाटक आके केंदार बड़ा बोल चेष्टा जारी रखो ना। तो याडा मैनेजर आज्ञा आगे नमस्कार नमस्कार। तो आज्ञा आज आपनकर गाना आपनकर नाट ओपनिंग कला री ओपनिंग कला केते खुशी लागुचे आज मोर दिल रो देखो बेसी खुशी। तो अंत आपनकर नाट भी आके चालू और आके चलो और समस्त सहयोग रे एनके प्रोग्राम जी मिली हाय हाय बहुत बढ़िया आज्ञा नमस्कार आज्ञा। नमस्कार। बड़ मां तमर गान नाट केते भल लागुचे भल लागुଛି भल लागुचे केते सकाल पर देखला हां 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 भल लागुचे हां तमके केनता लागुचे मां हां देखुछ सब नानी माने भी देखले सकाल पर नाट सब सुंदर बोली कहछ ना लाजुचन बाकी कथा पदे हुआ बोली कहले नै बोलछो केन गान रहिसला इटा तुम केन गान छित्रीचूर हां हां मुरगेल माल तमा इटा कोना ओरी घर आसी करी नाट देखलो हां 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 ठीक है मेला धरा जिला नाटक नायिका मोर ना हला प्रियंका। तो केन गान रो बिलंग करछो मुई जोनावड़ पाखर बोदल गारो बदल गान रो केते दिन हला काम कर जाय जगह पे इतना 2 वर्ष 2 वर्ष हला किरे ना करछो ना केते भल लागुचे
খুব ভাল লাগুଛି কেতে মান সম্মান মিলছে ধনরাজরা গোটে ওড়িশার আসিকরি ছত্তিশগড় কাম করছে কেতে খুশি লাগছে খুব খুশি লাগুଛି লাগো মান আমার মনা আহে রাজা কুমার আহে রাজা কুমার হৃদয় হৃদয় জড়িত বাঁধ প্রেমার ডোরা হৃদয় হৃদয় জড়িত বাঁধ প্রেমার ডোরা নূଆ ଫଗୁଣେ ନୂଆ ଯବାନେ ଆସିଛି ଗୋ ପ୍ରେମ ତିଥି আসল সাথী প্রেমরে মাতি গাই ଯିବା প্রেম গীতি চলি দুর্যোধন মনে ভাবি মারে প্রেম রাতির চলি দুর্যোধন মনে ভাবি মারে প্রেম রাতির হৃদয় হৃদয় জড়িত বাঁধ প্রেমর ডোরা তো বহুত সুন্দর এন্তা তোমার কলাকারী জীবনটা জারি থাও আর নাট সাঙ্গার কাঁ কাম করছ নার সঙ্গে মেলোডি মেলোডি কেন মেলোডি নাচ এলএম মেলোডি এলএম মেলোডি জিনা না খাই সেনে কেতে মান সম্মান মিলছে খুব ভাল লাগছে খুব খুশি লাগছে তোমার সঙ্গে আর টু হুইলার করছিলে যে ওই সে লাগে পটনা সাইড এটা হ্যাঁ হ্যাঁ তো বহুত বঢ়িয়া এন্তা তোমার কলাকারী জীবনটা জারি থাও আর দর্শক মন কাট নামে করছো তো ফ্রেন্ডস হ্যাঁ হ্যাঁ তো এই দুইটা জানমা ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବଣ୍ଟି ପଟେ ମୋ ଘର ଅଛି ଅମଲିପଦା ଧରା ଜଲାରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହେଇଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରୁଛି ସାଙ୍ଗ ବଣ୍ଟି ସାନ ବଣ୍ଟି হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠিক আছে তো কেতে খুশি লাগুছে এই জায়গা কাম করে করে খুব খুশি ଲାଗୁଛି খুব ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କନୁ ଆଜି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କନୁ ଫିର୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଏଇଟା ଓପନିଂ ଗୋଟେ କଲା ପରା বলে গোটে রিপোর্টিং হলে হ্যাঁ ରି ଓପନିଂ ଗୋଟେ କଲୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଭଲ ଲାଗଲା খুব ଖୁସି ଲାଗଲା হ্যাঁ হ্যাঁ ଧନ୍ୟବାଦ ঠিক আছে তো গানা গোটে গাই আমার দিও চ্যানেল কে টিকে সবস্ক্রাইব করো কমেন্ট করো আমার ধরা জলা নাট কে টিকে সপোর্ট করো বহুত বহুত এতকি না কিছু নেই তো গানা গোটে নিয়ে গাই দিও না नहीं জানো না হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে এন্তা তোমার কলাকারী জীবনটা বি জারি থাও আর এন্তা দর্শক মান এন্টারটেনমেন্ট করো আর মানে কেনতা আছে ভালো আছে আজ ধরা জলা না প্রোগ্রাম করে কেতে খুশি লাগুছে ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି যে তোমার নাটক কই দিও ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟାଦବ হ্যাঁ ଆଉ ମୋର ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଲିହାଟା হ্যাঁ এনে কেতে দিন হলা কাম করছো এনে কেতে দিন হলা ଆଜି ଏକା ଆସିଛେ ଫାଷ୍ଟ କରି যে ফার্স্ট আসলো কেতে ভাল লাগুছে খুব ଖୁସି ଲାଗୁଛି আর কেতে মান সম্মান মিলা ধরা জলা নাট পার্টি না ধরা জলা নাট পার্টি না কেতে খুশি এটা মান সম্মান মিলা বলছে কন্ট্যাক্ট করা তো চলো আমার হিরোইন সঙ্গে কথা আমার হ্যাঁ ম্যাডাম নমস্কার নমস্କାର দাদা তো কেনতা আছ ଭଲ ଅଛନ୍ତି তোমার না গাঁটি কই দিও ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ସଞ୍ଜିତ ପୂଜାରୀ কানা ସଞ୍ଜିତ ପୂଜାରୀ হ্যাঁ ଆଉ ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦାହାଣ୍ଡି ଘିରପଡ଼ା ধরা পড়া তো কেতে দিন হলা ধরা জলা নাটক না হিরোইন করছ এটা প্রথম ଥର କରି ଆସିছে তো প্রথম থর আগে কেন কেন গানা করছিল ଆଗେ ମୁଢ଼ି হ্যাঁ କରିଛି ତାପରେ ଚୋରଲି ଦୁଆର চর্নি তো তুমি তো কেন ওটা দাসি গলা ভাই লাগুছে সরকি বেল হ্যাঁ হ্যাঁ তো সেনা দেখলা দেখলা ভাই লাগুছে তবে ধরা জলা নাটক না প্রমাণটা ভাই কেনতা আসছে এটা যাকে জনা পড়বা সেটা হয়ে গেল হ্যাঁ হ্যাঁ তো ঠিক আছে আমার দর্শক মনকর লাগে কিছু গীত বোধ শুনে দিলে বহুত ভালো হবে হ্যাঁ ধীরে প্রিয়ঙ্কা সখী সহচরি মেলে নাচে ফিরে ফিরে সখী সহচরি মেলে নাচে ফিরে ফিরে রূপ ঢালা ঢালা দেখি মানবা কুঞ্চিতা বেড়ে গজরা গোয়া দেখি মানবা কুঞ্চিতা বেড়ে গজরা গোয়া পাদে পাদ চন্দা পুরা সুরে বন্ধা পাদে পাদ চন্দা পুরা সুরে বন্ধা শান্তি পুরা যুবা ধরি সুন্দরী শান্তি পুরা যুবা ধরি সুন্দরী সহচরি মেলে
নাচো ফিরে ফিরে সাথী সহকারী মেলে নাচো ফিরে ফিরে। তো ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗାନା ଗାଇକରି ଶୁଣେଇଦେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏନ୍ତା ତମ କଳାକାର ଜୀବନଟା ଜାରି ଥାଉ ଆଉ ଦର୍ଶକମାନେ କେନ୍ତା ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର। ନାନୀ ମାନେ ନାଟ ଦେଖଲ କେତେ ଭଲ ଲାଗଲା? ଭଲ ଲାଗଲା ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ତମ ଛତିଶଗଡ଼ର ଲୋକ କେତେ? ହଁ ଭଲ ଲାଗଲା ଭଲ ଲାଗଲା କାକେ ଭଲ ଲାଗଲା? ନାଟକ ହିରୋଇନ୍ के कि हिरो के कि काना गाना के कि नाच के ଓକେ ସବୁ ଲୋକ के का ना तमर ना ମଧୁପ୍ରିୟା ନେତା मधुप्रिया नेताम नेताम हाँ हाँ नाचल का तम हाँ तमर कोणा बड़ी थिला का हाँ 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 केते खुशी लागला ठीक पूरा खिलखिली गोटी हंसी दियो न जोर से ठीक हंसी दियो हाँ हाँ ସକାଳେ କେତେ ନାଚିଲ? ठीक है ठीक है तो फ्रेंड्स देख पाथिबा जन कि हमर ई धराजला नाट के आज्ञा लीड करूछन तो आसन तांकर परिचय जानमा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार आज्ञा। तो पहला आपनकर परिचय टिके दे देना या। मोर ना भूपेंद्र नायक मुई हेली जुनागढ़ ब्लॉक मालीगुड़ा आउ इने मुई प्रथमे नाल बादक थिली आउ वर्तमान मुई राजा अभिनय करछे हां हां आउ नाटका जेन आमर पूर्व परिचालित थिला जेन नाटक दुर्योधन लिखुछि महाभारत एबे मध्य अछि। तो आज आपन रीओपनिंग कला तो केते खुशी लागो यार केनी साना कले रीओपनिंग आज रीओपनिंग करी कर मुई बहुत खुशी आज्ञा क्या लगे प्रथमे मोर झील बाहाघर थिला तो नाट आड़े देखले झील बाहाघरटा मोर टिके डिस्टर्बांस होथिला तत्संगे कलाकार मने भी पट सेपट टिके आमे टिके ही जैथिनु आ नाट टिके दबे दिथन आगे। तो आज्ञा आपन जुनागढ़ ब्लॉक ओडिसा रो छत्तीसगढ़ ने केंदा जोड़ी हलो? मोर जोड़ी हवाटा प्रथम रे मोर एटा धरा झोला होचे आज्ञा मोर जन्म माटी कहले अतृप्ति नहीं है इनो 1.5 किलोमीटर अच्छे मुरघेलमा सेटा हला मोर गाँ सेना मोर सब किछि है आ एंता करी से हमर दुर्योधन चंडी प्रथम दिलोगर देखा हला आ मते अशोक कर माध्यम रे मैं धरा झोला आसली आरो पूर्वतन गाँ है कि गाँ कि मोर गाँ बोले अतृप्ति नहीं मोर एटा जन्म माटी है। तो बहुत सुंदर आज्ञा। तो आज्ञा जान कि हम लास्ट आड़ के गोटे कथारी गाना रे सुनु थिनु नाट कला बेले से गाना को हम दर्शक मन के सुने बेले बहुत भलो बा। ठीक अच्छे जेते बेले छागनी रो सामने भाडसन का से गाना मत खूब खुशी ला हमर मन को पूरा खी जाई छै। धन्यवाद आज्ञा। तो दर्शक मन के भला हमर आशा और विश्वास আছে ए जीवने मो जीवने होश नहीं लुह नहीं तेणु बंचिबार माने नहीं माने नहीं ए जीवने मो जीवने हस नहीं लुह नहीं। खूब बढ़िया सुंदर लागला आज्ञा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो आगर अपन सिंगिंग करूथिले ना आज्ञा? मुई प्रथमे मुई जने घुमरा गायक थिली तार परे जाई करे मुई गोटे नाल बादक हेली नाल बादक ही करे गुरुश्री चिंतामणि पटेलंकर आशीर्वाद रु मुई जने लेखक हेली तापरे एबे अभिनय और निर्देशक भी नहीं निर्देशक अभिनेता लेखक बादक प्रभुंकर आशीर्वाद तत्संगे गुरु मानकर आशीर्वाद रु आज चतुर्थ कला पदार्पण कर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा। तो एंता आपनकर कलाकारी जीवनटा जारी थाउ तो केंता करी दर्शक मन के खुशी करि पारबा से प्रयासटा जारी रखन
তো মোর তরফରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। তো ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଧନଜଲା ନାଟକର ହିରୋ ହାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ମୁରଳୀଧର ଖରସେଲ ଗାଁ ହେଉଛି ଡାଲଗୁମା ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଆରୁ ଧରାଝୋଲା ନାଟରେ ହିରୋ ଅଭିନୟରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ହଁ ହଁ ଆର୍ ଏ ଜାଗାରେ ହିରୋ ରୋଲ୍ ଅଭିନୟ କରୁଛେ তো କେତେ ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଧନଜଲା ନାଟରେ ଯୋଡ଼ି କରି ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେବା 2 ବର୍ଷ ହେବା ହାଏ তো କେତେ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିକରି ଗୋଟେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାଜ୍ୟନେ କାମ କରୁଛନ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗ୍ସି ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ୟାର ଭରା ସବୁ ଦେଶ তো ଡାଲଗୁମା ନା তো ଅଧିକ ହିରୋ ମାନେ ବାହାରସନ୍ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ କେନ୍ତା ନେଇ ବାହାରନ୍ ଫେ କଥା ଟିକେ କହିଦିଅ ଏଟାର କାଣା କହିବି ସମସ୍ତେ ଅଧିକାଂଶ ଅଛନ୍ ହିରୋ ଆକ୍ଟର ବୋଲି ବୋଲେ ମୋର ନାମୀ ଦାମୀ ହିରୋ ମାନେ ବି ତାର ସାଙ୍ଗେ ବି ଆପଣ ବି ଅଛନ୍ ଆଗକେ ଯେତେବେଳେ ମଝି ଆଡ଼େ ଯେତେବେଳେ ବତଲା ଥିଲି ସେ ଟାଇମ୍ରେ ନାୟିକା ରୋଲ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛି ଆମେ ହଁ ହଁ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ହେଲ୍ଥ ଯୋଗୁଁ ହିରୋ ଅଭିନୟ କରୁଛି ତ ଜାଣିକି ଆମ ଦର୍ଶକମାନକେ ହାର୍ଟକେ ଟଚ୍ କଲା ଗୀତ ପଦେ ଶୁଣେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ମିଲନ ଟାଇମ୍ର ଗୋଟେ ଗୀତ ଅଛି ଗାଇବି। আসল রূপসী প্রিয়া পাখকু যোড়ি দেবা আমি দি হৃদয়কু ধীরে ধীরে কাহি যাও দূরকু পাগল সাজিছি দেখি তুমকু আসল রূপসী প্রিয়া পাখকু যোড়ি দেবা আমি দি হৃদয়কু ତୁମର ହୃଦୟ ରାଣୀ ମୁଁ ତ ହୃଦୟ ରାଜା ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ସଜା ତୁମର ହୃଦୟ ରାଣୀ ମୁଁ ତ ହୃଦୟ ରାଜା ତୋ ପାଇଁ ହେଇଛି ସଜା ହୃଦୟ ଦେଇ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି ମୋ ମନ ତୋ ପାଖେ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି আসল রূপসী প্রিয়া পাখকু যোড়ি দেবা আমি দি হৃদয়কু তো ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଜ୍ଞା ତ ଏନ୍ତା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଗଲା ବି ସୁନ୍ଦର ଅଛେ ତ ଏନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କଳାକାର ଜୀବନଟା ଜାରି ଥାଉ ଆରୁ ଭଲସେ ଇ ଦର୍ଶକମାନକେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରାବା ଲାଗି ଜାରି ରଖନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦାଦା ନମସ୍କାର